오늘은 멕시코에서 지냈을 때 알았던 친구를 만나러 갑니다. 꼬요아칸에서 만나기로 해서 우버를 타고 이제 가려고 합니다. 10,000원이나 들어. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Ay, bien. 제 친구입니다. 안녕. ¿Están haciendo YouTube? Sí. ¿Cómo has estado? Ay, bien. A ver, vamos. ¿Hay una comida especial de Coyoacán? Comida no. Aquí en Coyoacán son famosos los churros. De desayuno creo que sería mejor como... Me sale agua de la boca. Hola, buenos días. ¿Tres personas? ¿Está bien salir de YouTube? ¿Te traigo salsa? Gracias, sí. Ellos pueden la más picante. Este es de cacahuate, tamarindo y tomate con aguacate. Gracias. Sí. También el tipo de ofrenda. Gracias. 이게 한국식 삼계탕 느낌 나는 그런 깔도 대 뽀요인데 엄청 채소도 많이 들어있고 안에 고기랑 밥이 들어있어요. 진짜 삼계탕. 삼계탕 그 자체 진짜로. 안에 밥도 들어있어. 대박. 삼계탕이지. 맛있다. 맛있어? 다음에 이거 시켜야겠다. 이거 맛있다. 맞네. ¿No les gusta el chayote? Hay mucho chayote. ¿Qué es chayote? Este verde, el verde. Es este. Ajá, este. 아. 치킨이. 호박이랑 비슷한데 호박이 아닌. 이 꼬요아칸에 있는 교회가 유명한 이유가 위에 있는 이 그림들로 스페인식으로 만들어진 양식 때문에 더 유명하다고 합니다. 이게 뭐냐 하면은 이 동전을 10페소를 넣고 1페소를 넣으면은 이 1페소에 이런 모양이 나와요. 이걸 이렇게 돌려. 그러면은 이게 프레스타를 하면서 이 모양이 나오는 거야. 이렇게 길어져. 나 이거 해보고 싶었거든. 원하는 모양에 여기를 맞추래 먼저. 난 이거 둘 중에 하고 싶은데? 이거? 그래. 오. No es fácil. 됐다. 오, 미라. 아, 이렇게. 근데 기계 부술 뻔했어. 도시 이름이 꼬요아칸인 이유가 코요테가 많아서 꼬요아칸이라고 합니다. 그래서 이렇게 가게에도 코요테 모양들이 그려져 있어요. ¿Hay muchos coyotes? Antes había. Ah, creo que el cafecito de México también sabe más fuerte y más fresco, Ah, sí. más que Corea. Que no tomo mucho café en Corea. Ah, ¿진짜? ¿No tomas mucho café? Instant. Ah, instant. Ah, 맥심. A ver si. 맛있지 맥심. 아, 맥심 맛있지, 맥심. Gracias. 좀 찌릿 보이는데? 그니까 엄청 찌릿 보인다. 이게 추러스 메인이거든? 안에 비워놔서 소스를 이렇게 넣을 수 있는 거야. Gracias, hasta luego. 예. 만들어 놓은 걸로 해서 안 따뜻해. 맛있다. 별론가 보네. Caite es mejor. 이거는 똑같은 거? Cajeta. Es ¿Y qué hiciste en Busan? Gamchon. 감천마을 문화마을. Un ayudador de turismo en 감천 문화마을. Oh, ¿en serio? Para extranjeros. En Corea también hay mucho que hacer, así que 대전. 대전에 진짜. 대전은 무조건. Está viviendo en Daejeon y tiene coche en la casa, así que podemos manejar en Daejeon para hacer un guía de pan. Guía de pan. 진짜 빵도 해야 돼. Él antes no le gustaba el pan, pero ahorita sí. 나 오늘 앉아있는데 좋아야 됐다고. Porque
Nunca he comido un pan bueno. Ah, ¿qué tipo de pan te gusta? 나? 리코반. ¿Y qué comida coreana te gusta más? No me gusta la comida picante. Caldo blanco, como calbitán. Ah, 갈비탕 맛있지, 맞아. Y no pica. No puedo comerlo bien. Ah, entonces no puedes comer tteokbokki. ¿Es picante? Ah, para comí ti? tteokbokki, pero en la calle, como en el mercado. Y estaba bien porque no estaba muy picante. 그래도 아예 못 먹는 건 아니구나. 아하. 아, 다행이다. 제일 좋아하는 음식이에요. 한국 음식? 치킨. 치킨? Sprinkle chicken. ¿Has probado? BHC. De BHC es con polvo de queso. Ah, wow. Sprinkle. No lo he probado. ¿진짜? ¿Te gusta pollos fritos? Sí. ¿Y sabor de Queso. queso? ¿Sí? Entonces te gustaría este. 한국 가서 진짜. 제대로 먹어봐야겠네. 진짜 아니 못 먹은 게 많을 것 같은데? Yo comí pollo de soya. soya. 마늘 치킨, 간장 치킨 이런 교촌 거. 먹었구나. 있어. también 김치찌개. Pero pica un poco, ¿no? 돈가스? 아 진짜? Aquí también tiene el 돈가스. Sí. milanesa. Ah, sí. Ah, pero es diferente. El donkas es como un poquito más grueso y la milanesa es delgada. 맞아. 아. 또르타스에 들어간 우리가 그거 먹고 배탈이 났어. Ah, ¿en serio? ¿Dónde lo comieron? En la calle. Ah, pero yo no como en la calle aquí. En México casi nunca como en la calle. 아 진짜. 절대로. Tacos tampoco. ¿Tacos tampoco? A veces, como cerca de mi casa, hay una taquería. Pero es un restaurante pequeño, no es un puesto. Pero no fueron al doctor, se lo tomaron solo 3 horas. Es que para visitar al doctor necesitamos pagar mucho. Pero aquí, por ejemplo, cuando vas a una farmacia, el doctor cuesta como 60 pesos. 아, 근데 뭔가 약을 많이 사게 할 것 같아. Ah, sí, eso también. 아 진짜? No mucho, pero tienes que comprar. Bueno, no tienes que, hay, pero te mandan medicina y si no la tienes, tienes que comprar. Pero no podemos seleccionar. Sí, ¿Así? en otro lado. 아 진짜? 그럼 나중에 가서 우리가 셀렉션 좋다. 해가지고 사면 되겠네. 근데 또 아플 거야? 아니 나중에 혹시 그러면 Pero creo que tienen que tener cuidado si van a otro país como por ejemplo de Sudamérica, Perú o Bolivia, de comer en la calle. no vamos a comer en la calle. No, Por no. favor. Pero nos gustaría probar el cuy. Ah, cuy. Oh. ¿Ya probaste? Sí. ¿No? 진짜? ¿Te gusta 그 chaplines pero no? Pero no cuy. No he probado el cuy, pero es lindo, así es que lindo. Ajá. Está lindo aquí ahora. chaplin 귀여워. Están lindos. Pero te gusta comerlo. Sí, también. 뭐 번데기 같은 거지. Pero creo que Bondegui como que explota. no te gusta. O sea, me gustó, no está mal, pero la sensación es rara. 안에서 터지잖아 이거 육즙이. Pero los chapulines son como suaves. crujiente. Ajá, crujiente. 맛있겠다. 맛있을 것 같지? 이따 시장 가서 한번 먹어볼까? 이게 코요테 아니야? 코요테. 귀엽다. 코요아가 아니라 여기는 예술품을 파는 시장입니다. 전통적인 모양의 옷들이랑 냉장고 자석들, 액세서리를 많이 팔고요. 딸라베라라는 전통 무늬가 그려져 있는 식기도 많이 판매를 하고 있어요. 여기가 이제 저기보다는 더 큰 시장이라고 합니다. 이런 것도 굉장히 많이 팔고 있고. También comer aquí es un poco peligroso. Una vez comí aquí y no me hizo daño, pero me da miedo. 우와 여기는 카카오 콜라떼 하는데. 아 초콜릿. No foto, no foto. 오케이. Ni video. 오케이. Baja tu cámara. 오케이. Creo que cuando compras puedes grabar o tomar fotos. 아 굉장히 뭐가 많아요. Aquí también este animal se ve mucho. Ajolote. 수치밀포 강에서 사는 동물이라고 합니다. En Corea se dice umpa-lupa. ¿En serio? umpa-lupa 귀엽다. 멕시코에서 나온 거라서 이렇게 유명한 거였구나. 여기가 프리다 칼로의 집입니다. 여기 입장하는데 320페소입니다.
estudiantes y profesores는 더 싼 거지. 4,000원으로 들어갈 수 있어. 와, 멕시코는 근데 학생 할인이 진짜 많다. 여기가 5월까지 예약이 꽉 차 있어가지고 저희는 지금 못 들어갑니다. 나 학생 때 왔었어야 되는데 학생 때 못 와서 어쩔 수 없지. 저기 한국어 어디까지예요? 다 이해할 수 있는데 대화할 때 조금 답답해요. Creo que habla más que tú. ¿Sí?